जय जगन्नाथ शुभ सकाळ पीयू ओडिया टीवी रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करूची। जदि आपण माने राज्य तथा देश विदेश रो खबर पाइबा पई चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा आज दिन रो सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि परिबे। आउ डेरी न करी चलंतु खबर ऊपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर आरजीएच रे नकली नर्स नियुक्ति नै विवाद रे राउरकेला सरकारी हॉस्पिटल गत 3 वर्ष हेला आरजीएच रे नकली नर्स जनक काम करुवा बेले एबे पदाकू आसीची खबर। नकली नर्स को किए नियुक्ति देले से नहीं प्रश्न उठिथिबा बेले मेडिकल कर्तृपक्षक भूमिका नहीं भी संदेह करिसंती लोके। अन्य पटे मेडिकल कर्तृपक्ष एने थाना रे एतला देइथिबा बेले पुलिस तनाघना आरंभ करिछि। मामला रे राज्य सरकार को दायी करिसंती बीजेपी और कांग्रेस। परवर्ती खबर क्लासरूम रे पाठ पढ़ाइले एआई रोबोट शिक्षयित्री देश रे प्रथम एआई रोबोट शिक्षयित्री ना तार आइरस और साधारण महिला परि दिसुछि। साड़ी पिंधिछि पिलांक समस्या पचारि बुझुछि। छात्र छात्री माने भी आयुष मैडम को पाखरे पाई जेतिकी खुशी अछंती सेतिकी नुआ अनुभूत साउंटिछंती। केरल देश रे प्रथम राज्य भावे निज श्रेणी गृह रे प्रथम एआई शिक्षयित्री को नै पाठ पढ़ा आरंभ करिछि। तिरुवनंतपुरम एक कन्वेंट स्कूल रे रोबोट शिक्षयित्री प्रथम थर पाई इंट्रोड्यूस करा जायछि। एहाकु निर्माण करिछि मेकरलैब एडुकेट कंपनी। भारत सरकार एटीएएल योजनार एक भाग अटे। शिक्षादान सह पिलांक पाठ्यक्रम गतिविधि उपरे यह काम करिबा। सबुठु बड़ कथा हेउछि जटिल रु जटिल प्रश्नर उत्तर चुटकी रे देबाकू सक्षम। एबे सुधा 3टी भाषा रे याकू परिचालित करा जायछि। छात्र छात्री डाकिबा मात्र के हाजर हेउछि। रोबोट रे 2टी चक लागिछि और यह आपे आपे गोटे स्थान रु अन्यत्र को जाहाज करि पारुछि। परवर्ती खबर खुशी खबर एतर होली रे मागणा एलपीजी सिलिंडर पाइबे ग्राहक सरकार देले उपहार। आगकू आसुची भारतर गणपर्व होली। एही अवसर रे कोटी कोटी लोकंकु मागणा एलपीजी सिलिंडर जगाई दिया जिवो। एनै राज्य सरकार एक बड़ घोषणा करिसंती। एथि पई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनार हिताधिकारी मानकु निज बैंक खाता सहित संयोग करिबाकू पड़िबो। तेबे राज्यवासी मागणा गैस सिलिंडर उपलब्ध करने जाउछंती उत्तर प्रदेश योगी सरकार। परवर्ती खबर मागणारे आधार अपडेट करिवार शेष तारीख पाखई आसीछि। शीघ्र उठांतु लाभ। आपणक कोनोसी सरकारी योजना पाई आवेदन करिबाकू किंबा सिम कार्ड किनिबाकू चाहुछंती कि जेउठारे आपणकू आधार कार्ड आवश्यक। एहार अर्थ प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण कार्य पाई आधार कार्ड रही जरूरी। एही कारण पिलांक ठारू आरंभ करी वयस्कंक पर्यंत समस्तंक पाई आधार कार्ड तैयारी करा जायछि। जेउ मानकर आधार कार्ड नाही से माने अनेक स्थान रे असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। आधार कार्ड रे छपा जाइतबा भूल तथ्य हेतु अनेक लोकंक मध्य समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़े। एभली परिस्थिति रे सेमानकू संशोधन करिबाकू पड़िबो। वर्तमान जदि आपणकर आधार कार्ड रे थिबा नाम किंबा ठिकाना दीर्घ समय धरि भूल चली तेबे आपण एहाकू मागणारे अपडेट करि पारिबे। मागणा अपडेट पई शेष तारीख मध्य पाखई आसीछि। शेष तारीख पूर्वरु आपण आपणकर कार्ड रे आपणकर ठिकाना किंबा नाम अपडेट करि पारिबे। ऑफलाइन अपडेट पई आपणकू 50 टंका देय देबाकू पड़िबो। मार्च 14 तारीख पर्यंत आधार कार्ड मागणारे अपडेट होई पारिबो। आपण आपणकर जन्म तारीख मोबाइल नंबर किंबा ठिकाना इत्यादि विवरणी को मागणारे अपडेट करि पारिबे। परवर्ती खबर बीजेपी नेता को दिल्ली बीजेडी नेता को नवीन निवास हेइजिबो बीजेपी बीजेडी मेंट। प्रधानमंत्री ओडिशा छाड़ीबार परदिन ही गतकाली नवीन निवास रे बीजेडी रो रुद्धद्वार बैठक। आउ सेपटे बीजेपी राज्य नेतृत्व को दिल्ली डाकरा बढ़िला चर्चा। एकाठी हेउछंती कि बीजेपी बीजेडी कोन एनडीए को बाहुडीबे कि नवीन। एही दुई बैठक रे गतकाली एने विस्तृत चर्चा आलोचना होइतबा कहा जायछि। सेपटे जदि मेंट हेबो तार रूपरेखा कोन हेबो ताकू नै अंक कषा आरंभ हो जायछि। 15 वर्ष परे पुणी एक हेबाकू जाउछंती कि बीजेडी बीजेपी। एनडीए को फेरिबो कि बीजेडी। दुई राजधानी भुवनेश्वर और दिल्ली रे दुई दलर गुरुत्वपूर्ण बैठक को नै बढ़िला चर्चा। सोशल मीडिया ठू जातीय राजनीति सबुठी मेंट को नै कल्पना जल्पना। अपराह्न 3:30 रे नवीन निवास रे बसिथिला वरिष्ठ नेतांक बैठक। मंत्री मानक ठारू आरंभ करी दलर वरिष्ठ नेता और अनेक विधायक एथिरे शामिल होइथिले। एपटे संध्या रे दिल्ली रे बीजेपी रो राज्य नेतृत्वक सह केंद्र नेतांक आलोचना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सह राज्य सभापति संगठन संपादक केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सह कोर कमिटी एकाधिक नेता करिसेंती कसरत। परवर्ती खबर
ଦେଶରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦିଲ୍ଲୀ ସାର ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଛି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଛି ଯାହା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ହାତରେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତ ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ହାତ ହରାଇଥିବା ଜଣେ ଚିତ୍ରକାର ପୁଣି ଥରେ ପେଣ୍ଟ ତଥା ଚିତ୍ର ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଏହି ଅପରେସନକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପେଶାରେ ଜଣେ ପେଣ୍ଟର 45 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ସେ ହାତରେ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଧରି ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁସି ଖବର, ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଚାକିରି। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭାଗ ନେଇ ମେଡାଲ ଜିତିଥିବା କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କ ଇତିହାସ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ହେଲା ସମାଧାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 5T ଓ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଶୋରନଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ପଡ଼ିଆ ଓ ଛେଣ୍ଡିପଦାର ବଡ଼ସାହି ଫିଲ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଜାମନ୍ଦର ପଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ଡ ଓ ରେଙ୍ଗାଡ଼ି ହାଇସ୍କୁଲ ଫିଲ୍ଡ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ସ୍ଥିତ ସୁଭାଷ ମଇଦାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର 283ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 10,47,00,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 408ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 12,59,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏପରିକି ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ବି ମଞ୍ଜୁରୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସେଠୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସେଠୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ନୟାଗଡ଼ ସେକ୍ସନ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଓକିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସେଠୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ମାମଲା। ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ 4.5 ବର୍ଷ ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସେଠୀ ବିରୋଧରେ 20 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ଚଳିବନି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ବେଳେ ଜଗିବ AI। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟରେ ରହିବନି ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଅଟୋମେଟେଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିବ ପରୀକ୍ଷା, ଗଫଲତି ଧରିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ AI। ରାଜ୍ୟର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନରେ ପକ୍ଷପାତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇବା ପରେ ଏବେ ଏଭଳି ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଗତକାଲି ଗଞ୍ଜାମ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ରାଉରକେଲା, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ 38ଟି ଯାକ RTOରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଯିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟୋମେଟେଡ ରହିବ। କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ରହିବ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପରୀକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳ। ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜନିତ ଗଫଲତି ଓ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ବ୍ୟବହାର ହେବ AI। ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ফাঁসি দণ্ডাদেশ শুনাইলে কোর্ট। আনন্দপুর অতিরিক্ত জিলা দৌরা জজ গতকালি এই রায় শুনাইছন্তি। 2019 মସିହାରେ ଏହି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ଘରେ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏକତାଳି ଗାଁର ଅଜିତ ପୃଷ୍ଟି, ସଞ୍ଜୟ ପୃଷ୍ଟି, ଅଲେଖ ପୃଷ୍ଟି, ଅରୁଣ ପୃଷ୍ଟି ଓ ଦଳ ବୈତେଇ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼କୁ କାଟି ନେଇଥିଲେ। 5 ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ବାଇକରେ ଗାଁରେ ଚକ୍କର କାଟିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଓ ହାତକୁ କାଟି ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଘୋଷିପୁରା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି ଏହି ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍।
53 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ 94ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ କୋର୍ଟ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛି। ଏହି ରାୟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।